Kaplaniko Negerachi Drumdromi Dandiko Manani Lokoleko Freeport Nirvana Aro Ya Tim Bakade Duhan Ugai Tisa Port Koko Tournament Makapata Dekon Lashi Antina Tomatura Pasto Pargaba Zumata Poreta Duhan Ugai Tisa Port Koko Kogok Yanamin Ya Tim Bakanamin Makapataba Uma ini kemudian apa kaya mana ada cakap pelani di korek korek. Isu Kristoni cakap pelani. Kemudian Easter ini mah ada resurrection Sunday birthday ini tanggung ada. Jadi apa Easter pun tak kalau orang kemudian waktu mana tu, bukan akan mana. Ada orang dia sanggup apa ambil Easter, ambil apa nanti seman tayo. Ini kemudian akhirnya Easter namanya. Jadi baiklah taruh dulu semua namen jaga lah. तो मरी के मरी को जगह ना आखिरी बंबत सा आखिरी क्रिश्चियन दिमु दंगो बा तंगम बंबतन आखिरी क्रिश्चियन लेते होंगे बाजा का मुंतों मते ये ग्रीक इन्फ्लुएंस रोमन इन्फ्लुएंस वाली के मन बंबत सा बुनिन को आधार के परम उमा मैंने साफ तो जान बुका को बा ग्रीक खाता जैसे माची लगे जन आरंभिक जैसे निकमन गम्मत का आखिरी वो कल्चर से इन्फ्लुएंस आको बजाने का मन Bangsa takon legenda. Now Islam itu kata je, jekon teofilik betul je, yestro, angger baliko, rakyat keboma, yang kesem kali ini betul je koma, anya agana. Tapi asalnya cakap tadi agak pada kau mana nera, asal betul kali ini semai koma, ne, betul kali ini semai koma ni kerana ini milia, ini kita kami semayo, ya kau dah. Sahabatkan kogukwa edi mongo Council of Knights of Sanjiha. Tahu dia Good Friday Easter ko manyani pasca mungkin Sanjiha. Ada ko banyak ikut nagana salza askini reani ko tadikai jadong dalam buku tadikai. Ada ko March ko kini itu April ko pun kita besar kelas ciboni kita kodone ya anjing Good Friday ada Easter ko anjing kali tikai dona. Negara baru ko March ko baru ko April ko anjing ke akar. Arwan keman ya Easter ni bukan ini resem kali ya resem kali. दा बोलम संदर्भन लुमकर कुटुंब इंदो आरो या को दोनेसा क्रिश्चियन दंगे जानियो क्रिस्टोरी तकाप लालिरा अंतिना रतन खालिदा ओमा यानु मुक्सोगेन या को दोना संवान अंतांगेन now फ्रांसो या को tax नगना बा tax नगना उन्हें मुक्सोगेनरा दा सांग बाता पासेस ओवर नगना पास ओवर लो फेस्टिवल आतिंग फेस्टिवल को उमानिया Now ya kagat pa naman salko. Kapag asa mo namin dalen manya. After the Christmas ko sa namin dalen manya. Diba? Kapag sunama din, ya kagat pa naman ba Easter ba Resurrection Sunday ko dalen manya. Jadi Mexico asa mo din, dahil kata sa mo din, Judas ni bimang ko. Di Judas ko na nuksam din din, Yesus ko palit sa kumahin mo na. Uni gaman bini bimang ko tariya. आरो को खाजे तो ना आरो अनकेन उकरा सब बाजियो सुआन दा को सुआन सोवा निमो आई त तंगा पैसा को स्कन दा सुआन नि वा बेटा होते निमो बेटा होते पैसा ना नाका उको मंदिरम रा अनके मानियन मेक्सिको असमोदे ब्राजील असमोदे नामरम को रोका गेट ना सिर्फ आबोका आरो कापचाई स्रोक मेसा रामरामो रे जोमा Namen cincin beki na kana. Apa kalau banggalang mana tak kain? Ya Brazil ada ya. Kata tu teman semua ko mana ni lah. Oleh itu lah. Do cikgu tadi omong lah. Kata satu gubak kata. Kota tang dalam mana? Kalau di Jerusalem mo, Zion, Yeshua, yang nama kata tu ada na. Ada Israel ni headquarter. Yang nama namen. Church of the Holy Sepulchre, nama. Ini bergerak tu mah, Jerusalem mo, ini sudah songsi amo ngau napa, wah biarko namen mania. Arwah daftar semua itu, ada sampai bakal turisram yang ini, bakal maliko, entahkah. Now, atom kita gigi peduli, namen tentang mania ni, boleh kita tentang lagi mania. Ini bah, dia tak kepada orang mania bah, mungsa mania, yang di sini terdapat lagi.
우리 그분 사이에 진짜가 부산 나가나 리모 업페이 나가나 아침에 베베 아니고 그다음 낙차이 아침에 베베 그만 이줄 사각만 더 가져가니 무슨야 강한 나오지 아침에 그 많이가 내 거에 아침에 베베 아니고 니들은 나오고 가기네 아침 그렇지 않진 야 이스터 봐 레벨을 산대고 사각하니까 오만이야 근데 그 야 사가라 안 가라 말이 왔음 아니 많이 먼저 무서워니 공화점 잔치에 미야마 나우야 사각 쓰더만 서바이데 이소니 만데다나 든탕먼자 란 공화 이주 시아우니 사각 쓰자데 마약 왼쪽 주반사로 아타모 병민 밑거리에 책바 지어는 카바 시선 도갔다 그래요 네 미달바 몽골 동호스키야 아직은 사스코 대가바 타임방데 지휘등이 서바이잖네 우리 그건 저쪽에 pass out, second out, pass out 이따도나 강도바 ገ니가바 건사 아로 안승 사스를 거기에 어제 파면 사각 되잖아 사각 먹자 상사 원근이산 그러니까 말이고 살다 먹으나 지휘들하는데 감사 지기고 살사하게 안돼 우리 그건 아직 감사 고프요 니수가 살들이 없다 우리 그것에 니수니 나타하고 시알고 있었거든 니수니 간택 지기수니 칼렌더 소개까지 살상바다 내가 안쓰는데 살사원을 들어가요 mana 그걸 아참 이거 나타에 지야 왔다 저리번 살사 가드니까 저리번 원 상거봐 우리 것도 살상바다 내가 안쓰는데 살사원을 들어가요 우리 그분이 그거 이거는 만약에 비슷한 간택으로 들어봐 엄마 우리 우리 상거봐 살로 상거봐 비슷한데 우리 그분 운동 작가다 작가부터 완전 스쿠 건담을 당기 갈라 하는 스쿠 건담에 안타깝게 탐사 수익비엠 장면이네 우리 그분 비슷한데 first hour, second hour, first watch, second watch 이거나 우리 그분 비슷한 타이밍인데 아침에 타이밍은 가면 괜찮아 알와 타이밍고서 스타트가 갔다 그래도 그 간직해 주는데 원하면 괜찮은 거구만 나오자 비슈 아침 굿 프라이데 나가나 스쿠버 아타모 내가 달리가라 탐바제모노 달리가라 달려 지금은 그리스도 사각 가운데 나로 만들었나마의 옹겐체 산차때 의미하마 아까 만나거나 야 지금은 그리스도랑 너들이 그것은 옹겐체 아니면 뭐라 다가다고 만나 만들어 hopeless 가동은 그리 옹겐체 나거나 아래 다각수금은 사동자에 만들어 금방은 없음 나거나 우리 그만 살이야 다각수단이지 만들어 바나 받쳐니고 라바 따로 만들 이소니 왔으면 뭐 사리금은 나도만 하는 게 제포 남의 등탕거 보마 이소라 막 부르고 왔다 갚아지 아까 이제 만들고 안탕한 사리야 아니 아주 먹으라 아로 만들 트럭 나도만 게 제포 남의 등탕거 봐 오마 네 등탕거 보마 안탕이 발장이고 스포다 안탕이 기적이 의견이고 나 우리 그것은 라이트네스 나가나 트럭 우리 그만 사서 기트랑 넘어질 거 하나 이소라랑 만들고 안상나 언티 전부터 살려나 that means 100%이 99%에 안승 만들라 이소거든 마 아침을 리드니 보르마 나면 전치나 타나이마 만에 나면 지가 만에 나면 비야 아무튼 가담 열고스나 폰 안드로이드 폰도 스마트폰도 보라다 이 스마트폰 저거 스마트 나마 폰 나가나 폰 को ठीक करता अंतिम किताबों से कदा शुभ का लेटेस्ट अपडेट उनको का फोन को दिखानो बा उसको दिखाना समझाओ दे मैं उन्हें उसको समझाओ और म्यूजिक इवन की रोमा म्यूजिक को समझा दे बा there's power in music ना ना अंतिम दोनों का नुकसान तो जो इन्हें तो हम जो ये गीता अंधाई का जो अंगों को पढ़ने उन्हीं के मन अंधाई में बोल दूँगा म्यूजिक मानते होता ने 폰 거 다리고 만들까지야 만드는 게 맞다네 폰이 되자 그래가 뭐가 등산한 베스트랑 거마 남아 다음이 정말요 얘가 나타나 정자오데 오래 동자와 좀 감사오 폰 공학티모 다음에 묻지 않는 거는 다 갈아봤답니다 사다베라 그래 제거 다 못치마도마 이제 제거가 주거가 흑게 나보다 등산을 알아봐야 되네 또 등산 좀 봐, 무조건데 그래서 하나만 안 되나?
Pokoknya kalau orang yang ibarat kan, saling mau buat orang buat tanggal dok, lain mau buat orang tanggal dok, kan buat tanggal tu kerja, pun jadi kita dah ada kerja. Maka kami kemudian orang mana, ini kami tak kena tanggal deh, orang dong juga, ini kita ada lah, mandeta semua, kode semua dong sana, mandeta semua, ini kami isolah, angko semua kami tak kena. 기적적인 우연 나가 이모션 천천히 그냥 따지하 어디 그만 안 쓰고 있어 나면 세계 나가 만데 나쁜 거 가지고만 이제 포만데 생각해봐 믿어봐 천천히 생각해봐 이모션 그냥 봐 만데 뽕아 근데 그냥 만데 안 쓰고야 확내 알세도 이손 그다 나가봐 자금 이손 그다 나가봐 롱파니 이손 그다 나가봐 남만이 확내 알세도 이손은 이제라 내가 만데 생각하더라 Ada isolasi singan di dalam tentang. Ini kemudian isolara yang mandai datna kasa ni kemudian mandai dekada namja umma mandai ko sobat nanda kah. Ada orang ko isola ada orang ko mandai rana manda. Ini kemudian boleh tahu ada depan Yesus Kristus ko isolara antina ona. Ini kemudian isolara, ne? Ada cakap kemudian saudara, bayana. Yang isolasi mandai datna jogakani plan doa. Ini kemudian kita bisa kau bagaimana? Anak sangat tidak ganti. Dalam ada saksi isolam ya pak kangja. Dalam isolam akan berbicara. Anak sangat tidak berbicara. Anak janji untuk waktu akan ada berbicara. Ketika Yesus Kristus ada, mana janji kau nak berbicara? Isol ada Yesus lagi dalam badungja. Ada mereka Yesus akan berbicara. Cuma janji report tu. Angan sama, ada janji nena. Angan sama, angan apa besok apa, orang. Ada angan angara, angi janji kanci, angi rongkalan ci, angi nampan ci, angan apa itu kau parapia. Ada orang orang orang, ada angan janji, ya janji. Mereka janji, selama janji tu apa? Mana ada satu action, sunasa action. Dalam mereka ada satu tangga ajidah. Kadang ada aksi kepada samsau sigen. Oleh kerana life ni depression kerana the pivot between birth and death nana. Aksi ni ada sian itu buat dangci untuk apa? Dangci buat dangci ini akan. Oleh kerana life lepas ni aksi mungkin penjaga sian mungkin. Oleh kerana ada kancam samsau yang kita katakan dalam bentuk Jawa. Samsau antum sigen dalam bentuk Jawa. Mana? Ini semua tahu orang orang akan jadi dalam bentuk nafsu mandawa. Mandawa nak ada kiri, bak kepada yang sinan kena mandawa. Adita ini dalam faktor sumbernya, pasien sumbernya sumber. Akan faktor sumber bandar dia, beda namda de turbulence semua, faktor aircraft namin muah. Kenapa bahasa bahasa begini taruh? Pasal kalau kado kita, anda nampak kena apa ya? Tahu deh, namanya boleh banyak dia kena, beda namanya mana, turbulence mana, kena share dengan janji bahan dah. Orang orang san isoro kita bahan. Ayo, ya Eropa no, develop semua tertentu, disekolah macam ni apa nak? Baru disekolah tertentu, macam sana, dah apa ni, benar kena ni, baca baca, baca kau ayo macam. Ini kemudian, saya nanti kemudian kena. Lagi dana jentel churches ko sostos ni dosyo. Bini mukshada mukta gari FCC ha. Bini funeral service ko onda nato ora kaha. Bagaimana mandiram bini funeral service na are baha. Aru uno ka sanchi apa china. Yes ya ngabara. Lagi dana takapa nipapa. Monsen ba mandai ko ba wasanta. Yosa mongsian guman sanchi na ba china. Kena apa china. Yes ya ngabare. Darang koba, bangsa koba, itu koba mereka koba tanda. Manusia sejarah isu untuk tahu oma. Ada jentuh jisu mereka, ya siapa kosa ko, siapa enakan. Jadi kita jisu aman sangat pula ada janji, nak. Waktu undang, amo bebe agama, siapa tanggen, nak. Bebe agama, siapa nanti beni kita. Ada kalau bangsa ke, nak. Asli bangsa nanti mandiri kita siapa. Asli benar ni sahaja dongeng panggian. Asli benar. Sahaja tadi kita mandiri benar dongaya. Program si asli
Kebun tinggal deh, anten bisa kan, geng orang bergaya no, mangan dong dah, madani deh. Uli mana kana, jika tahu selbo, tak selbo, nitu bo, anten beda adamu bergaya dah kana. Anten baik kita tangkap pengka anten, dah ramang tu bape ena, macam tahu dia deh, bonai deh. Ini banyak jisu ni keman, ya si keman beenda, itu saja. Uli keman saya tahu itu kali ini, semua dia sekali lah. Jangan sambolang mukau wanisi redam payah. Uli kemudian jisun sedap lagi misoknya, asing jen coba, asing berang dogen coba. Saya disam dia aja. Bapak jisun kemudian redam saja na. Jisun ini kita reban semua, asing redam saja. Uli kemudian apa? Angan sedap lagi, anggap tidak keban, siapa sanggih? Ya tadi ikut dia. Asing sangat juga, anda kan sanggem. Ada pelak canggih canggih, anggo beda kapa, jeng dalam bercakap. Ya saya cakap sudah bani kau ni, good news. Oleh kawan, asing juga, anda kan disuara bukan cuma berkapa, canggih orang, asing orang lain, ada asing benar jeng lain, canggih orang jeng lain, ada jeng dalam bercakap. Ya saya bola bertemu macam itu. Anda asing orang kapa, ya canggih jeng kapa. Ia mampu serba kaya. Satu enam dongeng. Biasanya, di sini sangat pani kobol deh biasa. Ini kalau celebration. Asal depan ini namanya kira. Angin atau semua kacang semuanya. Depan ini celebration berskina manja. Rasa ja, berbeda sekian itu. Kalau ini bukan mama, depan ini menskiau deh. Atau kau deh, depan mama sendiri juga. Angin apa pun modalnya, apa kena sekian cakap. Celebration berskina itu pun, apa kali tadi kepada orang bisa sudah. Agana, nanti kalau kita agana kali report ke anak, mana masih tak? Dia mahu ke bagian dah, mahu ke bagian ni mana? Ini kemudian dia agana, jokatan kemudian ni. Dia tahu deh, kemudian jokatan kemudian kia. Tapi kalau ada kemudian ada kira dah mana ya? Dia manusia. Dia sangat mana? Dia accident celebration agana. Jokatan mana ikon namin kami punya. Biasanya. Ini kemudian tak terbagai nak. Jangan disukui tu bebel ay. Ada kan tak semua. Jom jadi demi kemana na. Jangan berkesan pot pelati do. Jangan berdo pot terpilih sepertinya ada. Ini kemudian experience of celebration. Jangan mana ni ko. Namai macam sanggih ni. Ini kemudian cakap pelani sagara. Angara disukui bebel ay. Tukar kemana? Angara papisun. Jangan cun. Dia berdisukui kemudian angara. Cakap pelani ko mampir mana? Siapa bawa? Oleh kerana cakap pelani kata je nama aku bawa. Asyik bermain jawab. Asyik bagi saya definition ada satu definition deh. Asyik orang siani. Ini bagi isori definition deh. Dan kau jawab. Tangkap dulu, ketem dulu. Siapa? Asyik cakap pelani mana? Oleh kerana di sini si cakap pelani deh. Asyik nak jawab tani bunga. Jadi kerana acara acara di sini si cakap pelani deh. Siani kosa ko amasa amani. Asyik sinar kena dalam bentuk Jawa. Andi bang, walau pula kena sakron jauh dari semua pot semua boleh semua semuanya kena. Siani kosa ko cia. Asyik mandi kena ada sako sampai sekian. Andi bang, di sini dengan asyik cakap sekian. Ini kemudian yang cakap pelani asyik nak berkorna. Di sini cakap pelani asyik nak bang nam kerja korna. Hai asyik hari kapoin angko, nyangna. Kamu kemudian demi tukani. Siani kosa ko siani, ketang gopa, jisin cakap lani, mande datna ketal, apa siani ko ona. Mande cakap jen ketal gopa apa siani ko, anjingna, isolara, anjingna ona. Uni kemudian kawan desa pot cigina kena, balik tam mande, jisin ko rasa ka, wah wah semutan, uni bimu beda kebarangnya, isor ni de ongcina, anjingna berko ona. Asyik sani pas segapa, sani pas segapa, sani pas segapa, sani pas segapa, sani pas wangapa, pagapa ancen. Agar sakit ya deh. Asyik asong ni sani atau deh, asyik Meghalaya asong ni, asyik India asong ni, somdong pagapa citizen orang. Ya agar sakit. Mari kawan, asyik citizen deh, damuri na. Kamu apa Saudi, geri kapa ya agar sak. Ya agar sak kalau nama bisa, dia bas kamu kepada asyik Saudi ni sama.
Oni kemen Jisu bebel ke barang Jisu kata, ne, isoli salgi song ko antingra mandar ke barang onga. Oni kemen sa antini identity sekarang apa? Antingra isoli dia ke barang. God's child. Oni kemen sekarang apa identity deh? Antingra isoli dia ke barang. Ane mana? Tahu orang agak sako identity crisis orang dalam bangun doa, ne, bangun doa. Mandi densero ya agak sako dia bahasa kau ambil question ka, who am I? Amara sawa. Ari identity crisis di kemana? Agak sako sadam dalam bangun sekadang dagi tanah. Anda bersolat siapa? Bagaimana sana balik ini kali ko? Ada apa? Ada musuh mata deh ya identity crisis untuk barang deh. Musuh mata maghrib pagi barang ne. Or panra. Anak punya barang itu mau apa anak. Men bapa. Yang mana khasa sensaka, ada maghrib dari mamu salba khasa ni korang aja. Ini kemudian dari kata nama Syurga, ya orphan angge namen benta. Video barang itu ambil kelas Lucknow ni, orphan beda. Mana pasal kadang kau dongaya, pasal kau duduk kau dongaya, saat anti kau makan beda. Ini tu mati sakit, dikau mungkin dongaya. Mana kemudian mati pergi ni. Dia pasal identity crisis sama. Ani maafkan undangan hukum apa? Wahai kabar, makin doa. Jadi movie kita, Boston Crime kaba, lebih sekarang antara media kita dia. Ada orang dah malu bikor mama ah, media ni ada sekir mama ah, korto bisa kah? Dalam mana lagi media kami media lakukan na, kita mungkin akan identity crisis na. Ada lah kita bagian punya. Jadi bah, agar kita identity orang jauh bah. Yesus Kristus asli identity kenam, asli solid dekapa ani mana. Ari identity nam dari kemana nosonga. Nakuman Mark David Chapman keman naingen dia church school subject betul, dia subject tu. Betul sini lupa singer John Lennon ko dia goi galah. Jadi financial, namen dah lendra. John Lennon ko dia, jadi financial, tak lendra. Dia bikin bodoh. Mana bang? Jika kau bicara kah? Nak biarkan cakap. Kalau John Lennon nama macam mana? Kristus ko bebe apa bahasa? Kalau jika nak devout Kristen, nama yang kamu apa Kristen sah? John kamu apa Kristen? Nanti bos kau. Ada gua apa? Bagaimana gua nak? Biarkan cakap. I want to somebody. Amat kau punya cakap. Ini bangsa macam. Apa macam? Ini kemudian diskusi tu faham? Angni. Namun tak ada yang lupa, John Lennon ko ang boode, ang identity, tuno ni mo. Jadi apa sahaja mungkin jo, dia pun nanti dari sana mungkin nama nama jong saja. Oleh kemudian pengaruh sama identity crisis. Jadi pada Yesus Kristus ini cakap ni, antina ketahui apa identity kau na, wan Yesus Kristus itu ni dia antina. Ya kan? Beri apa? Yesus Kristus ini cakap ni. Akhirnya kaduan ko onna. Mandi agar sako cepat janji kana. Mandi siang ina kena. Lap dan mandira jadinya. Kaduan beri ongan doa. Lalu agar sakni obor dan ko jadi semode. Mandira kaduan beri ongan janji kana. Akhirnya asam ko asam kanyo. Kedal ko menang pom kaduan bode. Mai ko ongen ni kenco. Asam ko soso jadi ode. Akhirnya orang na kenda ko soa. Mana agar sakni obor dalam demukan kenda unta, demukan kena. Ande ba? Isoli kata wagana. Namen kaduan ko na. Kalau si orang sa, pot cross ni bodo tak pogna. Wan na kemari jese bo Kristo. Rasul na kaduan hope of glory na ba. Rasul na kaduan. Yesus cakap tadi kemen. Lalu antene uncertain ko ba agar sak dunia ini. Tahun bayangkan, tahun bayangkan darang bau ida. Dia Yesus cakap tadi antuna kaduan ko ona. Oleh kemen Yesus cakap tadi antuna kantina kaduan ko ona. Antara kiana bunga doa. Yesus Kristus cakap tadi antuna plak kena dalam ko ada. That's our fears. Masih jo mana kenja. Agar satu mandiran tu semua deh kenja cuma dong jawab. Mandiran agar satu mai pada kenaya. Nungsa kado mama mungkin benar kenaya. Tapi atas kan tu mandiri kenani sila kena. Mandiri agar satu janji janjo memang nak kena. Ne?
Mandi ada sako janji tangannya, dokter baku datangnya bayangin kena. Mandi ada sako janji tan somre tu bapak tadiyo bayangin kena. Dan selalu asyik di dalam ngambil ekcip umur semayo. Atung pengarang tu somre. Mandiram batu umur kentas ka, amna batin mandiram kentas ka. Batu walau riba akam dulu tu kebero jang penamda asane. Jangan nanti bangar bahaya. Mana songkolo kamang kemudian ada mana makaya. Ada soleh kata sih, mamun bongja. Takkan tak kepala dia kamu walau somre bang, mamun bongja. Jion asong ni kota takap cepat mandiram baka dia kamcing jana, tarung jang, apa pakai soleh kata ni ko, nak mana? Mandiram apa pada cina kendim, kendim. Jion koi asilana, mana kami ben kusir guna mana dem, dami ko mandiram ni. Anga hazar kali Brave betul, kami biji terjero internship Kashmir yang ada dalam jasa nama Kashmir yang ada dalam perintah. Mereka kan, amat sebelum misteri sahaja jam. Kashmiro pen making misteri, kau kata angkau, orang hati mahal misteri itu sahaja jam. Kan bapa Nepal sini ada muksama, film jo, ini dah ambil Kashmir yang ada mana karya. Kashmir yang namanya terus mengeluarkan. Kami ini mengeluarkan sunnah kebab, ini kebab awam. Angkau barengan. Nah Kashmir orang tu masih jamak, ini angkau agaknya. Saya pengen ni mana. Nah yang mudah kami semua pada ni mana kental angkau pengen. Nah kental kau, ni mana angkau agak. Abang, ada sih nak kental dah. Jadi sih aja ni. Ada bah, isu dalam angkau dah sebab kerana nampak kan kalau. Jadi kalau insurans itu kan, ada bah, angkau dia sekretarinya angkau dia cuma santi sudah ni akan ha. Ada kita nak uji ambil ada insurans apa. Kenapa ni dah? Jika kami minister jangan mungkin kita, kami internship ko tak dah. Jika kami lihat kaplah, amat yang kita punya. Ini kemudian, kenapa mandat tekan contoh ayatnya. Dong jangan sebab berat panggil, mandat tekan contoh. Mandat kenapa ni? Mandat tekan normal orangnya, tekan dia maya. Tekan mandat ni apa? Namun kata mandat. Sungguh kau dia kata enggak, mandat belak kau dia. Kanda muka kata dia, dia jaga dia. Ini kemudian namun kata mandat. Ini kemudian dia ada sungguh kobar, gunda masuk biar satu kah, satu dalam kobar. Ada maaf mandiram dia belak kena kena. Dia saksa apa kena, dia saksa mandiram kena dia. Jadi cuma ini opsi pada kau deh, jika pun orang orang cari kau deh. Barang lalu cuci boleh tak kau minta mana. Kena itu berapa? Dia tak kepan, kena kepan, jika pun ini daki pun orang kena saya rasa. Jadi kemudian kena kepan, saksa dia kena berapa. Ini kemudian agar takut anak pada, tahu pada, naik pada deh, akan kena. Jadi Yesus ni barang, Yesus bakal tumpah tumpah nak kau dan suruh bini jadi zaman deh, kena. Sengkau mungkin tu deh kena. Doa kita doa yang ada. Akan doa deh kau tu, pot cikgu agaknya. Umum kena ni kemudian, walaupun ram, lepas doa yang ada. Asli kena ni deh, panggam Yesus itu kau noktoka. Kenani antri kaduman ko notoka. Kenani antri mukam tiri gani ko ba notoka. Pangan kenani ko ba de gemuk ko notoka nata manaya. Ya kenani gemuk ko nata gani ko ba sampai ko ba oya. Ya Yesus itu bukan bawa apa cuma terus sampai itu. Cari macam nam kita nak itu bisura. Unik keman mau dan nak kema. Pangan kenani de. Antri Yesus bilang ko ba notoka manaya. Antri janji dan kau nafsu kana mana ya? Antri mukam ciri future tu bah nafsu kana mana ya? Ya kena ni. Aku pun nak barang nak, pada pun nak bernama. Antri degram ramko kata ada je. Antri dem, mari kepa dana pemang kena koma. Saksa mandi biji suam kompodo ka. Dah je bisa yang kena. Udah kemudian kata ada je, pulai jadi bisa ada je. Amak apa kalau dia biji suke ni, mungkin boleh. Kaya ko ni saya, koraya. Ya, muka bagaimana kene, antara. Jika mungkin ni kata koraya. Ada mungsa atik kamu, di depan kata raja je, babu, bapa, kau ribagai mana? Kau ramai tak tu macam, semua dah ada mana tak siapa. Bicara hawa jangan bicara begitu. Ada antri bicara. Sunnah yang hawa ni kini pun dalam hawa ni kini. Khatam je, unik macam si bijan khatam je, kena. Unik macam ada
agana anti de drangko hawa ke data be isola kene tala ame dekho hawa ke data jang isola kene tala ko talo na hawa ke de anti bisara ikbar anna kene me hawa na nang man kalmat kalmat atwa hawa ke data ne ba hawa ma ka bimang ko agale makenda wali ko man isu anti ka ko dum jawe hawa na kene na abe tak na kene ये बिजनेस में बड़ा है ना उन्हीं के बंदा नहीं खाओ ना जहाँ तक तो कमन बिजनेस में कमन आंसुना खाओ वो बोमा आंसुन बिजनेस बेटे के बड़ा होते आंसुन मालूम तलबा केनानी दोंजा आंसुना खाओ वानी आंसुना दोंगे उन्हीं के बंदा आंसुन धंधे चामियो ये बिजनेस तक तनी ची खाओ वानी को ओना ऐसा की लाना दो बार ये तुम्हें बिजनेस शेयर करवानो बिल मांगी ची को बोका मदना 아주 지구들이랑 나가거나 지수나 상도가 살아 사각하게 내 아카나 우리 그만 하자 봐서 그 지수는 그럼 싸우는 거다 우리 그 सरकार에서 관리는 아 야고 실 가이던 뭐 सरकार이 실 가던 거 나랑 뭐 그이는 앉아 양동자 아래 सरकार이 실 가던 거 서로 다 담는 거네 사실만 게 우리 그 로만 सरकार이 해고 실권 뭐 프로모던 거 바로 우리가 덮어 실시드나 근데 나요 마 이런 거 나랑 그런 사람마다 다 매이가 봐 어려운사 엄청난다 알평자 안에가 지수 크리스토니 사각plan이 정말요 매이가 봐 롱하롱 도마 아니면 그러니까 아마께서 그렇으니 똑똑똑똑똑 완전 그러니까 매이가 봐 롱 멍멍대도 그럼 도미가 나도 많아 예수님의 누가 매직스는 거랑 다르냐면 이런 거 사롱 도마께 나맨다다 아들이 매직사 벌그야 아니야 근데 봐 ya isodi bodara dan bei ko bodongo rompume galakna kada mana mana solo bodena isu bodena ani khasara repena atu mande kada dangi chano disu bebe agama nampa mai pada kapan nam gita badam anji ki sepo dena mai panam gita ko chanchenya mai panam gita ko bewalam mai panam gita ko khamnam anji ki sepo anji ko nam gita rom tegalake wa disu khamye dona आरु वाली कमंसा आंचना नमाल दीचे को नमंजा बाता कबर इफेक्टिव बंजा आंचनी दंजे चानियो वह नमदी लगा बहुत जिसम खांगे दोनों कमंसा उन्हीं कमंसा जीसु क्रिस्त ने साखात प्लानी ची ये नमदी दबलान करों घूमे जानना के दामना उन्हीं कमंसा साखात प्लानी रहा आंचनी नमदी दबला पर जेकोन साइकिल से उनके के दोनिया आरु खांगे दोनिया यह दोनों करों घूमे का नाम का जमाना जीसु बिबलिया के इंसिमोदे ये हमको नमे मंत्रान उमाना asli ke bawah. Yang disuruh sakat tani, anjingna tontoman ko ondo bah mapis. Ada seorang mandiram tontoman ko ama manja. Disuruh gensaro bini sinung barang kenu menga napa tongtong dengan pun. Disuruh ambil di salampa salom. Disuruh salampa salom dengan ambil tua. Kemudian tongtoman itu udah prosperity, namro seluruhnya. Ada mungkin health, nam Cina ondo bahasa. Ini menjadi contoh mandiran, asli kasih mau dongdopa, dan plat yang dikali, duk moba, sakina moba, jadi kisi contoh mandiran kita. Ini kemudian cakap tentang Yesus, anjingna contoh mandiko odamana. Acet keba, Yesus Kristus ini cakap tadi, anjing message nama kata meaningful mana, atau benang dopa mana, sakron coret semua pot cibe. Lalu nama kata berasal mana skip rakinga. Yesus Kristus cakap tentang lalu ambil skip rakan dia, otobri kebong itu na. Ini sekolah kana, Yesus Kristus cakap tentang kebenaran, asli message ram, agama ram, nama kata ram, skip rakan ram, namun effective pengomongana, namun powerful pengomongana. Ini kemudian cakap tentang kebenaran, asli dia nama kata bahan lupa gemukkan, muksang genang, kamsat keba pengomongana. Ini kemudian Yesus cakap tentang yang anjing agama nira namun oto benang dokaram onga. Kuba 이제 anjing tampe ko nila inven nungdalo. Dekon sakron ji orai chi mo pot to wada da pol agana na pune. Uni kemen angi kasara zomadram nasimani kama betelo uramaya ongja enirge nasim pangan beteli kamo swake mangrake lagita oto nyana. Lalu asli guldarnya, zaman Yesus Kristus ko bebel ay, so kata mandumanam, asli guldarnya,
asli isolan dan digasanirang, asli mandes kana kanirang, asli onanirang, asli bakgermanirang, endinong jalokna. Manigaman, Yesus의 착각이가만. manigaman nasimang dan digamingabarang, kamkaingabarang, nasimang skumnabe, endinong 자, lakkan ng dinimahanakan. Manigaman, Yesus의 착각이가만, 제가 와서 닦인 것바람, 그만간 미니 푸는 것과 오도근 한 것과 옹아 나타나. 원감이 그 것과 이소더라 만들었나 안승하더니 벌고 오나 막오래지도 포치다거나 만들었고 안승하던다 안승하 벌 그냥 되나. 레베다고 힐링 미리스라겠냐? 와 힐링 파울라고 바로 옹대나 바로마. 거가 나치고 계신가? 배틀장만 안승한다만자 만나 안승과 아직 사고바람에 있어도 아마한테 비비라 만나 안승과 내가 달로 힐링 미스라고 바다가 옹대나 바로마. 나온 이소도 비야 나온 세상을 옹대나 바로마. jadi solde ansian tanda ansian nak berkon ona. Mereka macam ansian solo bisa tak? Jadi orang senggen wana. Mereka macam Yesus Kristus ni cakap pelaniran. Mereka na ansian satu penangko ansian nak ada bergerak. Yang ansian tadi nak beri baksa unta. Yesus baksa kama oma. Mereka ni kasara terpengar. Lalu ansian cakap tu teman salko manianya. Yang mungkin kau ansian kama. Yang mungkin 안수의 단기 전에 공항 받쳐니고 야바 강도바 지수의 제안이라 안수의 단기 도가니고 오나 그리고 지수의 제안이라 시안이고 사고 시안이마 아주 시게 내가 지수 그리스도티 아주 감사하게 안수의 배랑 강도단도 좀 되게 아주 안수의 배를 좀온 강 안수의 그 참보다 온다 우리가 먼저 하이바 아간동아 아주 야 그사코니 안수의 양이몬 아주 마음 그걸 하나만 좋아 Anjing asyik bagian doang tu berangna mandawa, asli gari rang doang berangna mandawa, asli thaga bocor rangna mandawa, lebih tu namjam namjam, agak sahaja asli rang berangna, asli je agak sahaja gambar tu macam berangna mandawa, asli menggiri kosan kaya je, jun roti dangi, arum maksudnya asli ben, lebih asli kamlang asli maksud recapkan, lemungsong kepada je dangi, arum asli ben, ya ben bah salsa isul baksa nasi. Asing asaslo koren mondulina setka pau asing tesalo ka setka pau asing bagen naka repchan ke bagen seven ka asing ben koren bagena are mag jak sano bentang akena oni ke baca asing ben ko ba rom thala kinana oni baca pol agana nasi mag ni jaban asing ben ara gisong thal ke pali thorom no drum no ma ani mona oni ke ban asing ko thakat platken asing jangi baksa asing ben ko ba rom thala singa oni ke baca asing ben ko rom thala kinamane yako tele kanchanda kala manja churum chupe kana drak sakala manja nanggo kana mida pekar ngasinu nangen chubale siget trena sadar chanina namgira ko kewalanna ona namja mana rom tan ko pa isoko asli asli benci asli progda singa mana salsa yang sini ben ko tumduna singa mana sen ko sako gisora sia ketanggo pa Yesus terkapulani mandat dan tentang apa yang kena. Artinya identity itu menjadi unga. Mereka bang artinya kadoman itu ona. Ada tak kadoman itu nama dia. Jadi Yesus nak anda kadoman itu ona. Mohon kepada artinya mandiri kini demi kami itu artinya kadoman itu ona. Dok kepada artinya mandiri nanggi terbalang itu onam kita berko. Itu ni benar tome kita nak kata mana. Asli kita tom kita ko itolara tom ko namanya. Asli message ram naman powerful ko ba onga. Asli dangdek kanirang asli berjalan ini nungdalo. Itu paccaman ko ba imu songran ko meaningful ko ba onga. Kami ada bangkit angin cem. Dia ko mo ithok na tan semai dong sa. Asli sagaparan ko antian nagata itolara berjalan. Ini kemen sakat plan asli namden ko ada apa? Ini kemudian Yesus cakapkan hang nombor kawan dia, asingkan di lokal ni kemana? Mandiri kemat siapa? Jika Yesus keman, asingkan cakapkan kau kau dah. Pon kami kata